أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Почитувани джаматли, почитувани присутни, најпрвен да му изразиме благодарност на возвишениот Аллах Джелешанову што не собра во ова многу значајна вечер сите да сме во ова Аллахова куќа. И нека салават и селам биде на Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва селем, затоа што Мухаммед алейхи салату ва селам е најсаканата личност кај Аллах Джелешанову. Мухаммед алейхи салату ва селам беше испратен на овој свет како милост за сите светови и затоа денес сме 11. Ребиул Еввел во очи на 12. Ребиул Еввел, што значи на овој датум е роден Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва селем. Ова исламско одбележување ќе се види пред сите усијани исламски сијалици, како што пред 1400 години засијала ова дуња со најголемиот неизин дар. Овој значаен ден, муслиманите кои бројат околу половина на оваа земјина топка, го одбележуваат со многубројни салавати упатени на Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва селем, со учење на Кур'ан, кој што е Аллахов збор испратен преку мелекот Джибрил алейхиссалам на Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва селем, кој ни е патоказ во нашиот живот. Исто така се одбележува со учење на илахи, касиди и друго. На самиот почеток, почитувани джаматли, важно е да нагласиме дека целокупното одбележување има за цел искажување дека навистина го сакаме и го почитуваме на нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху та'ала алейхи ва селем, затоа што Мухаммед алейхи ва селам го заслужува тоа. Тој беше испратен од Аллах Джелешанову на оваа дуња, како што во Кур'анот се потврдува, каде што Аллах Джелешану вели: Бисмиллахир рахманир рахим, вама ерселнаке иля рахмете лил алемин. Мухаммед алейхи беше испратен како милост за сите светови, а и ние сме пресреќени што сме умет од Мухаммед алейхи. Аллах Джелешану за Мухаммед алейхи на друго место во Кур'анот вели: Бисмиллахир рахманир рахим, лакад кана фи расулиллахи усватун хасана. Вие, вика Аллах Джелешану, во него навистина имате најдобар пример. Значи Мухаммед алейхи е нашиот учител. Мухаммед алейхи е нашиот пример, е нашиот пејгамбер и затоа ние сме должни, навистина должни сме и треба да го следиме неговиот пат за да бидеме среќни и на овој свет, а исто така да бидеме среќни и на ахирет. Иншаллах, Аллах Джелешану да ни овозможи ова вечер да ја многу години да ја славиме, да ја одбележуваме на најдобар можен начин со учење на Кур'ан, со учење на салавати. Иншаллах, затоа и ова вечер ние иншаллах ќе почнеме со нашата програма со учење на Кур'ан, кое што хафизот ќе ни проучи неколку ајати од Кур'ан Керим.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله Mevlud Muhammedov rodendir. Narod Allah na umeto zavezden. Mevlud Rabbiul Evvel Banajsi. Kako sonce na dunjava dojde ti. Od kada se ova ljubav rodija Resulallah, moj korak tvojim putem hodija Habiballah. Putokaz si života moga, ja ne bi
أحمد المصطفى سيد المرسلين يا محمد الأمين. Mesečina nad pustina sjaješe, biše mirno, cijela Meka spiješe, samo majka nam govorike budna je. Glaži oči i ne spije, mirna je, majčini se bolni maki rodilni, Rabbu za njih stepen džennet podigni. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam ni dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam ni dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonim uplatan. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonim uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Što se sluči, što li stana v toj čas, da li pesna ili radosen i blag glas. Plač očedo slušna majka Amina, za ummetot pad i spas od temnina. Dženevska ptica sleta, pušti glas, Bog je jedan, Bog je večen, to je spas. U Medinu pošao bi, rumen ružu sejrio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio
Poslaniće, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniće, miljeniće. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniće, miljeniće. Selam alaikum, mileniku Allahov, ti što primi Kuran kako blagoslov. Kuranu česen ti donese Božji glas za umetom Muhammedov. Selam, spas, mevlju tebe, selam, spas i selamet, neka Allah ne nagradi so džennet. Zvao bih te, Gospodaru, sa pticama usvitanja. Zvao bih te, Gospodaru, Allah ja
بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين صدق الله العظيم. Ya Resule, naš imame, gdje da nas vidiš ti, otkad s ovog svijeta ode Bilal ezan ne uči, otkad s ovog svijeta ode Bilal ezan ne uči, kad ustanem da duboki slada me, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Allah, ya Nebi Allah. Dođe Omer i Ubejda, svaki želju kazuje, de zauči o Bilale, nek se Resul raduje, de zauči o Bilale, nek se Resul raduje. Allah nas je počastio Kudsi šerif dao nam zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Resulallah, ya Nebi Allah. I kad Bilal nad Kudusom pusti glas svoj žalosni, ashabima uspomena očne kapke orosi, ashabima uspomena očne kapke orosi. Nek ti Allah veliki dadne, najdraži mu je sine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom savine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom savine. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Resulallah, ya Nebi Allah. Sanjao sam jedne noći da sam majko šehid bio. Sanjao sam jedne noći da sam majko šehid bio.
Ja iskusi sme ljubavi, ali ko tvoje ne ima, ti mene moj ostaviti, tako ti velikog subhana. Ja ću tebi to učinit, grešan abđana odana. Ej Allahu, pogledaj me, do duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Muhammed je kruna neba Kurana, ummeta svi svjetova i ljudi, s kraja na kraj svijeta. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Vjerom je sin bistru vodu od mutne razluči, dobroti i ljepoti brojni ummet poduči. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Gospodaru on zove, držimo se te riječi, uze od vjere naše, niko neće presjeći. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا مولود شريف، والصلاة والسلام على شفيع لما يكره وكره ومولود شريف، وعلى آله وصحبه أجمعين لرضوان والد ومولود شريف. اللهم اجعل نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم راضيا عنا وشافعا لنا واخذا بيدنا واجعله لنا فردا وحودا لنا موردا واستملنا بالسنة وقومنا على ملة واشرنا في زمرته ولا تحرمنا شفاعته واجعلنا من خلفاء مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف فينا نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم زدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن ولبسنا بحلة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.